na ho dohan thai pathin chunel pe dan he to aji hamiti le mihimin aman atu tu chu a tinhi abanin Hosea bungso sang som nani nang ding chin adi muchitun kitu so ke join na lung siet long cha ga kilu so ke jo nale si chi chu tu chan kai ke ti aji su pakai hunga huin nanu chunga goju banga ju sa na ding tu phan he pakai hor phan ta he pathin in twing sim do bo sawa ding in khathe bo ta hen 1972 kumchen kaim sungahin thirusu imne ta kat anasu ele hichui piamitia he kaloyu musa kani hai chambol jo November last week lamekta kain noi lang hi phaile me he phaile Sangpolnia agat le man panahin le mara me hi upa kan kaloyo he amenin Sangpollam khahi akite ni ki kai akita kan me yin na ha ai le me ya ha pha nei kaloy piu asat pha chunanu hi su pe to pe tho ahi wa ma chu pe hadu Hichiye chun hichimation amit yang bonin akaduta aki yang bonin akanaita amai lo siyang bon sana kalata hi na hinang sin inam hichi kamuni chun kamit hiyo na kasal jini ke kai po homi ho amujo si lai na lo How salang village out prati ho. I po village school na case in boy. All the within sipay matik saba punishment yung ati. Kini kasi case yung kapolo ini. Hall yung kaholo ini. Ipiji na miti. Gensa yung nahitsan kaya. Lungsit na biya. Bojang na biya kibol kiki. Ki hol do hem lam avun tenin ki je jam le ki kalung dam chumbi mi he minatu tu kya ding hi ki patin le ka pun se hi patin na to me pe me hol lum ko ko ke sum ka bo tu ahi la aben kum khaju hin ari jalum ki pu ta ko ye hi yamane ke helo su tunwa amala ma ki pu Iti unki puna mitia hele. Aluya nga pe na ken tachen gihina. Abon sakeya tol hasu pat hasu. Loy hal na bom mga su pat ing. Pat ha athita su. Ama chung keu se su puna he. Athil bol hi atsapa chung ayong achukit na lai. Atsapa hi itiki na mitia. Angol bangay alu hita pe ape ayi chuloi sangpol har kuma sangpol pe te dinga nu pe para chapan ai bol kini bible min tu tu ki ating heti hiti chani ni chipa chunga chuna gui thung ni hi tu ni la ka se nom hi min tu tu ki ating hi ti rupia ni diu ka de amasapinin tunihi utam pi salta kasita dudin ikan ni tha jang ani vai kun ding than tu lai gari ka nahi ta koi mahi dumong ongin ikan ni tha le no koi lai ye chum chom cha ka se ding amasapina minatu tu kya ding ipi mo chi na tu no ma ipi mo chi ka tu na tu tu chu nangin na kya
chang mai na tu le chang mai ga na kilo di kol bu na tu le kol bu ga na kilo di chang na tu le chang ga na kilo nang man na tu su na ki ati na hi ta sa in na to ba ko na yo het thei jin hi achuki le kain ko te ho ipi mu chi tu ding mu chi wa ngatame yong le tu ne la kat se ka se itu diwa kades kita na mu chi kitu te kita na mu chi ichi chun kita na chung chang thudol kita na mu chi tu ho I chan ge ya ga a na ti ga se le kade Tom Smith kiti pasal kana ama hi international company kana manager ana to na chunga kita ta hin koma sum siki yong ne cha kiti bo chule employee ala ho siki yong lalo kiti ama thit na dung wi ala agoi kitaba mi pakita manager kita ahina ma hi athi ding achate si ko chate ki ma tua kale si nin ko ki sai de piyong le nam adinga ke muchi ka tu pa kat ve le unke do ting ichi nen kya di hi no ta hin ko nan nan di achanu Rachel Smith ki tin ni anom ta hepa midang ho sumla pa yung tampi akol building yung sabi jeep la kala so nangin ke ho ading in lan ne building na sa po jeep la kala ne da pe povin sumla pa la imansa ne da I pilay pi ka su to wa ke ho nom ta hin ko commenting wa na si ha atipi ahile apathi Pathi yo nung hin kisulung dang inong ta ipine ding ham ipisen ding ham ti sumla pa ne da cha lung ham ta lungdan ma ne hi chi achan Rachel Smith kitin apa manager na kan company asu to mun khanang ki quality za pa ne interview ading apply vijesun interview ni na man sa pichi admit card keep चाहिए interview वादी में चाहिए पिछला मुना मैनेजर आना पंपा है नंग नपा को हम तीन नदों के कपा तोम्स में नहीं के अच्छा न ओ नपा च तोम्स में हम एक कपा तोम्स में अचुतिया हिले नंग है interview apas ne nanga dingin imansa ko ina ding I pije na mitile napan anatu ga tutunia nangin na hi napa manager hilai chun ke yang hisiki yang ladwa hilai muna to mune na pide napan ka chunga thil pha bol bang banga tunia nang chunga thil pha atin CEO to mun happy piche CEO to mun hin lo pa ne sumna pa lo in santa apa na se bang chun sumla pa ne le cha lung kham le hin kun ta hin ta akiti patin kham ba nam han apa mi chi tu ga sa sa ne na kya ani chan ki na international company ka ma hai manager ko hi pension hung chi ki ding pension chi ding pha nahi na no ya na tong si sila hi ama hela manager handing ai ai chi handing ai gul lai ta hi pichla hi Bill Gates ki ti pa jam hi anaza ai le ama na ma ho ko ma chu के मारे ताई कही दिंगे ता पेंशन का चीज़ है का खेला मैनेजर आप होंगे न हो ला अखत पे नहीं लगने को
pichi chun hi chi kathan dok thei na ding na thil khat i bol di thei mu khat hi mi khat chi a hom pi pichi na ina na ki choi so ke ding na hin tu di chule kin tun hin choi ta bin ka ti pha na hin choi a hoi la hoi lu na hin choi ding ka vet din Allah hoi pin ka ke la manager ka pichun thei mu chu khat chi a hom pi ain lang wa chi ta ama in mun chi na chun hoi na thei chan la har hoi na thei chan mun chun atu ta ve ti ai wang la ke ta po ake mong ta po chi pha na hi pia bol wa mi tia hele hi chi ta bong thei mu cha chu ma la bi atu ta ve ti manager a pente te na ding ngai tu na chu thei mu cha khe lo ta ahung ke ta ahoi thei le jeng ta pichun manager pu tu na thei ke tu pin soi ta tin pu na ni ta alama ma thil tu chen joy su ke ta manager pu kom chun avet sa ai lama ho la hin Bill Gates kitipa thil tu he ake mong talo hi pa alunga kham yong le ama ko ma vet sa pha da hin ta chun ho hen lang hoi hi yong le ke hen lang ke hi yong vet sa mai ta tin ki phalam pom a thi mu ke lo chu a hin soi ta manager puna ban na hin ve na hi le adam hoa cha hoya hoi thi Bill Gates na chu api bang nga cha hin choi ki piche hin manager pun se ta tu ka khela manager a pang ding kam ta ama chu ko ya mitia hele Bill Gates ki ti pa hi I pije na mitila ma hi mikita hi ia chi company run holding a fit hi qualify hi ama hi appointment letter pe ama ke manager Bill Gates hai tum ta ai la dam ho hi tila chu Bill Gates thei mu hin chai chu anui set no hi ahi wangla manager pu chu na se ta nahi namon iti dana hoilam thei mu na la wari ka banga hoi se la nei pu aye chu kin thei mu na ho ka pi chu hon min sa ka pi oi bo hon min sa na ki pi wa iti na tu wa na tu ke thei bia chu na hoi mi ki ta lo na hi bin manager a thing qualify khat sa na ko ti Bill Gates chi company chu manager am ka ai le dunia hi pichim Bill Gates ki tipa hi wano ya di mami ho wala number 1 la billion ahita I changiya ma hi hawam itiyai ahaw sadan su ai thim hona sida US dollar chen khat khanin ki kai han lan leishi na kana hi hatha sung chana sikding hele thum nga in ki thum han lang hi jong le Bill Gates sum la pai hin hatha chen ki sithung ni ani channa se ki nu chi pi ha nikhana hi dollar 36 million pichi nikhana expendable pe ding hi han lang hi jong le adam sungin asumne ya ne mangchai ka pu de ti chu hichan gi ya wanoi het the ya house na le min than na nei pa hi abul I pi ham itia kita na mu chi tu ga so eti ka se no me hi ai le hichan gi ya ho pa chu nang hele chu na cha te di ni pi na bon pi de I ho khat ki le wang chu hang boy na dinga hi Mumbai a flat khat ka cho ta chu si boy na di Kolkata flat khat ka cho pinga ne na dinga Delhi a flat khat ka cho
ya chu luxury car khat to bona ka bun sai sa no ta na chen di iti di all mona di ngom iti di chule sa te o men tha na munai so vilge ni pse acha te jo se bon sawa graduate nang di phan ba cha te tu na bon sang graduate nahi ta ke ma na pau kahi na pau hi na ka bol dinga lo na chungu ba responsibility mo ku na kani graduate chan chai sa ding na pau ke mo ku tu a graduate na chai yo hita na pau ke chunga na ki ngai ta lo dependable ta lo di nang ma ke ma na din the na dinga lampi na ki ko di hi ati chu bia chu hi chan ge khoma wanu ya het the min thanga na pa kita na mu chi du ni ti ka se no he hiti he ji chun su pile ta min tu ki ating he ti hi bil ge ni tu ni na tu ba ke ne athom chan na ka se nom chi pyam ti le Winston Churchill ki ti pa hi khunungin British the prime minister ama ya neu la jin sapang neu cha hi la jin nel gama tui khanglen ponga nel gama akichip na anoi lam hi ale ne ma hi ji chun akichip na mun hi aken hi afum ta ji lam khat asa do le lam khat asa do le lam khat ko mi chu o de ni ta chu apen pi ding mi Pichilai ta hin Alexander Flame kitipa hin am agar mo sapang mama piye chana ma yo hichipa ya o etai ti he pani achi in aga kai do ni aga hu do nilhain amana pa ko he pa be tuni nirgama katha rumeta koi sa e pen pi ding am lu lai ta in Alexander Flame kitika kaloi ka ahungin ihung di tihi report about Japanin Winston Churchill kitipa apa kipa be seli kacha hatum sa thiding sa ino hukum kiti ahung ta ki chu Japang pa chen hall bokin apa ko men si ai po dunia na chapan ka chapa thiding sa na ye chuni pi ka bol pi ni manani na se pen chi pi yam le ka bol pi no nahi atita ai le Alexander Flame pa chu e imanga nangai tu mi loi le buri na kan da kada ki dong tu chu abol ni ai wang na manu po kat be se te nati azol ko ni ai le chi pha na hi achuti ai kade khatwang me ke mi wa cha gan thi kahi kacha te le kha thip ding la kade yin sponsor la ka bol lo po pi su nagel the ding ai le kachapa Alexander Flame hi le kha sim se atin he pichuna man apa asim no chan i chan sim nang le asim lai chan financial support ka bol di pichun Alexander Flame le kha him sim ong cha medical line na hung chi doctor ale doctor hung hi pha nahi anahu do panel gamar ha tumanahu do pa hi ama hi British the prime minister na kai ki ai na prime minister na kai hang na ki dammo na sata akatani ichu ipiam ki le TB net ya ni tulaya TB net imatsami na gel ta lo wa ichi phallaya TB ki ti chu tulaya cancer na iti sa ma minan ki sa aji chalo num lo ichi pha na hin
pichi Dr. Alexander Flem pitipat amau zala ke dunia doctor ke achutia hela madingai adam na dinga ipi kabol ke pichi chan ge ja hi tv net na lo ki sim do lo lai akige ta na pathinin na pi hin tin alo le penicillin do en sim pichi penicillin lo wa chu hi chi tv ve pa chu ahin jana hi le pichi Winston Churchill ki ti pa chu hung dam akiti kusim ngei pichi lai chi vana hi le kaso pitia kala Winston Churchill kiti athiring sa Alexander Fleming anahu pichi anahu do na athil atu ga pa chu doctor challe kasim the na ding aga ki lota na abanin khatpa hi prime minister hi bangin tv na na hung nei phana chu upai nei kit lo hi ahi bangin ama bin Alexander Flem chunga thilpha na bol ga aga kilo kinubin Alexander Fleming ama dam jandam kinina pichui vana le leisi chunga minatu tu akia chi ding hi ati pa hi pichite ni sunnia kunin kichi tana ki hi chuti hi se sun ka su pite ho dunia on nei ger di wa kade kita anamuchi lo na tom hon jong kita ta in ko business bol hon jong kita ta in ko chule ithil bol jo si kita na nei ta bol mihim kiti ha kita po wa he atu ma ki te ni pathin le khabu na se amang sa yu si di su ke tunin ken nong kabola ilaga ka kilo nangin nong kita namu china tuwa ilaga na kilo che pathin bible kichi ta promise ko he pathin na thui se do bo sa ba ding ka the bu ta